मुबारक हो और 50,000 रुपए आपको मुबारक हो। मैं सुरैया कमर साहब आपने अपना इसमें गिरामी बताया। बहुत बहुत मुबारक हो बहन, कबूल फरमाइए। बहुत शुक्रिया के साथ तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। नाज़रीन किराम, आपने देखा हमारी बहन सुरैया साहबा हमारे प्रोग्राम अलिफ लाम मीम से 50,000 रुपए और 2 उम्रे के टिकट जीत कर गई। मेरी दिल से ये दुआ है उनके लिए, अल्लाह उनको उम्रे पर जाने की तौफीक अता फरमाए। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे इल्मी हमसफर हमारे साथ मौजूद हैं। वही बर्क रफ्तार वाला मरहला, आपके सामने सवाल आएगा और उसके 4 ऑप्शंस आएंगे। आपने उसकी तरतीब सही करनी है। तैयार हैं आप लोग सब? ठीक है। और सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये मुहावरे को सही तरतीब दीजिए। ए ऊपर, बी सीना जोरी, सी चोरी, डी से। उर्दू का मुहावरा है, इसको तरतीब दीजिए। आपका वक्त शुरू होता है अब। छह लोगों ने सही जवाब दिया है। सबसे कम वक्त में 6 सेकंड में हमारी बहन सैयदा शाहीन साहबा ने सबसे पहले जवाब दिया है। आइए बहन, नशिस्ते खास पर अलिफ लाम मीम तशरीफ लाइए। बहन बहुत मुबारक हो, सैयदा शाहीन साहिबा। हमारी बहन हाउसवाइफ हैं, माशाल्लाह आप जीती हैं। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप कम से कम उम्रे के टिकट तो लेकर जाएं यहाँ से, बल्कि मेरी तो दुआ है हज पर जाएं। हज किया हुआ है बहन पहले? अल्लाह अकबर। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हज पर लेकर जाए। ठीक है, ये एक इल्मी सफर है। ठीक है, और जैसे जैसे हम इसमें आगे चलेंगे इंशाअल्लाह आपकी जो नॉलेज है, आपका जो इल्म है, उससे हम भी नफा उठाएंगे और हमारी ऑडियंस भी और देखने वाले भी। ठीक है। अच्छा मेरी बहन, हम आपसे जब सवाल करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप अगर खुद मुतमईन नहीं है किसी जवाब से तो आप ये आपकी हेल्पलाइंस हैं, 3 हेल्पलाइंस हैं। आप किसी रफीक को या रिश्तेदार को, किसी को आप फोन कर सकती हैं, उनसे आप जवाब मालूम कर सकती हैं। दूसरे ये कि आप मजलिस शूरा, हमारी जो ऑडियंस है, इनसे मालूम कर सकती हैं। और हमारे रहबर हैं मुफ्ती जुबैर साहब, ये आपकी मदद को आ सकते हैं। तो अब हम ये 7वें सवाल तक है, ये सारी आपके पास इंफॉर्मेशन है ना जी? तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। पहला सवाल आपके सामने पेश करें हम। तो पहला सवाल आने लगा है हमारी बहन सैयदा शाहीन साहिबा के लिए। स्क्रीन पर बहन वो सवाल ये है, ट्रेन और हवाई जहाज में नमाज अदा करने से नमाज का क्या हुक्म है? ट्रेन और हवाई जहाज में नमाज अदा करने से नमाज का क्या हुक्म है? ए जायज, बी नाजायज, सी मकरूह, डी मशकूक। ट्रेन में और हवाई जहाज में नमाज अदा करने से नमाज का क्या हुक्म है? ट्रेन में नमाज तो पढ़ी है ना? ए पर कर दे जी। ए मुबारक हो आपको। ये तो हमारे उलमा ने बनाया है इसका सारा सिलसिला, बिल्कुल जायज है। मैं आपको असल में इसमें कोई हिंट देना नहीं चाहता था। मैं कुछ भी बोलता आप फौरन समझ जाती। मेरा अपना सारा जिंदगी जो है बहन सफर में गुजरी है। तो अल्लाह पाक का देखो कैसा एहसान है
کہ اللہ پاک کو معلوم تھا، حالانکہ اب سفر لگتا ہے آسان ہے، لیکن اللہ پاک کو معلوم ہے کہ سفر بہرحال اس میں تنگی ہوتی ہے، تو کتنی آسان ہے کہ اللہ نے قصر کی نماز دے دی ہے. دیکھیں نا کتنی آسانی ہے. تو آپ کو مبارک ہو، پہلا سوال آپ کا صحیح، 5000 روپے آپ کے ہوئے. اب دوسرا سوال آپ کے سامنے آنے والا ہے. تیار ہے میری بہن؟ ٹھیک ہے، یہ دوسرا سوال آپ کے سامنے آنے والا ہے. دوسرا سوال ہے، ان میں سے وہ کون سی قوم ہے جس کا کھانا آسمان سے اتارا جاتا تھا؟ اے قوم موسیٰ، بی قوم نوح، سی قوم عیسیٰ، ڈی قوم لوط. قوم موسیٰ پہ کر دوں؟ کر دیں جی، لاک کر دیں. ہماری بہن کہہ رہی ہے قوم موسیٰ. کریں جی، کمپیوٹر کو لاک کریں. دیکھتے ہیں جی آپ کا سوال صحیح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بنی اسرائیل، آپ پہلی منزل جیت گئی بہن. اس قوم کو اللہ رب العزت نے بڑے مزے کرائے، ویسے بہت چیزوں سے نوازا، لیکن بڑا نوازا اس قوم کو. لیکن خیر، موسیٰ علیہ السلام کا ویسے 28 پاروں میں ذکر آیا ہے، اور اللہ کے نبی کا یہ ارشاد بھی ہے کہ کیونکہ قرآن میں اتنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے، تو میری قوم بھی وہی سب کچھ کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا. ہاں، تو اللہ پاک حفاظت فرمائے جی. آمین. اب بہن آپ کے ہو گئے 10,000 روپے. ٹھیک ہے، آپ پہلی منزل آپ نے کراس کر لی. ٹھیک ہے، 10,000 روپے کا نام جیت چکی ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں 10,000 روپے کا چیک آپ کو دے سکتا ہوں. آگے چلیں گی. اب آپ کے پاس اب سے لے کر 7ویں سوال، 6ٹھے سوال تک جو اگلے 4 سوال ہیں، اس پہ آپ کو 45 سیکنڈ ہے آپ کے پاس ہر جواب دینے کے لیے. تیار ہے میری بہن؟ تیسرا سوال وہ آپ کے سامنے آنے لگا ہے، اور وہ ہے عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ سال 2011 ہے. یہ بتائیے کہ ہجری کیلنڈر کے مطابق یہ کون سا سال ہے؟ اے 1422، بی 1427 ہجری، سی 1432 ہجری، ڈی 1437 ہجری. پکی بات؟ چلیں جی، سی کے اوپر لاک کر دیں جی. 1432 ہجری پر لاک کر دیں. لیکن اس کا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد.